Metong beses ka mong may ligtas, parati na kang ligtas. Sabi na kay Hebrews 7:25, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Buri kang i-take note yung itang salitang uttermost na nung lalawenta mo, detang grabe, detang maragul, detang extreme, pwede nga gawa na ng taong kasalanan ketiking yato, sabi na ning salita na ning Ginoo, detang linapit at menampalataya kayong Ginoo, maligtas la. Na makanita ing kapangyarihan na ning Ginoo, anyang mipakoy aking krus, mete at mekut may biyayang pasibayo. And buri ko mong akit yung Kenny, isipan tanan nung nano itang peka maragula kasalanan na pwedeng agawa o isipan na ning tao. Itang metong taong mag-suicide o magpakamate, mumuna, yung kasalanan ni karumal-dumal niya, tatakwil taya, taya buri, pero buri kung akit yung itang kapangyarihan na ning Ginoo, na ing meto nga mag-suicide o magpakamate, ing papate na mo ing katawa ng gabon. Sabi na ning salita na ning Ginoo, matakot ka kayong Ginoo na yun ang pate ning katawang mong gabon at ing kaya kang kaladwa po ang iyugsene kayong impyerno. Lawin tayo ngayon ikang salita na ning Ginoo, anyang menampalataya ka kayong Ginoo, sagot na nakaning Ginoo, ing Ginoo na nakaugse kayong impyerno. Buri kong akit yu, ilino kaya mo kaya kayo, nung ing metong tao na menampalataya at mag-suicide ya, miyugseya ita kayong impyerno. Alang duda. Pero nung menampalataya ka keng Ginong makapangyarihan na agyuneng iyugseng katawang mong gabon at kaladwa mo king impyerno nung iya ka menampalataya, pero uling menampalataya ka kaya. Hanggang ginawa ka kitang peka maragul na kasalanan na ay si patagawa na ng tao, ing Ginong makapangyarihan niya na bayaran itang kasalanan nita. Nasabi na Kenny, ligtas ka. Alang duda. At metong pansasabyanan na lagi yang magbibiye ing Ginong Jesucristo para mamagitan kareng kasalanan tamo, even itang peka maragula kasalanan. Kaya misang pa kening Hebrew 7 verse 25, metong yang matibe patunin na misang beses kang meligtas, parati na kang ligtas.